Ayan po yung unit natin. 10-wheeler yan. 10 PD. Napakatino ng makina niya, no? Ayan, no? Stock to, stock. Isang taon. Okay, ayan, no? Stock siya, stock. Isang taon yan. Ayan. Papandar natin, ha? Walang kadaya-daya, yan, ha? Yan, tumuno pala to. At muna natin para... Yeah. Okay. At muna natin. Ayun yung truck, oh. Hindi kasali to, ha? Hindi kasali po yung ano. Ito. Yung cage ng kalapate. Pang kalapate po yan, eh. Ayun yung chassis, oh. Makinis na makinis. Parang hita ng asawa nyo. Ay. Ayan po yung 10-wheeler natin, oh. Murang-mura lang yan. 380. Ito na, mainit, ah. Ayan po yung truck. Ayan yung ulo. Yan natin yung makina. Ayan. Oh, ayan, oh. Against the light. Ayan yung plaka. Xerox po papel nito, Xerox. Xerox lang.